Vamos para allá. Ay, Dios mío, que eso no nos puede olvidar. Empezamos. Hoy se me actualizó el Ubisoft. El Ubisoft se llama, ¿no? El OBS. El OBS. Ubisoft es otra historia. ¿Qué pasó esta vez? Ah, nada, está cargando, está cargando. Y se me jodió todo porque el OBS me estaba demandando que tuviera la... ¿Cómo se llama? La tarjeta gráfica actualizadísima. Entonces, funny fact, ¿no? Que mi tarjeta gráfica no es 360. Yo que soy ignorante, era ignorante de eso. Es una 1060. Yo no sé en dónde yo busqué, te juro por Dios, yo busqué alguna vez en la laptop, una vez en la laptop, en las propiedades y todo eso, y yo vi 360. Pero bueno, parece que no puede ser. Y lo que tengo entonces es una 1060. Entonces tengo una, no sé cómo, pero tenía un programa NVIDIA instalado ya para los drivers y no se me actualizaba. Decía que algo un error ocurrió. Y es que parece que esas actualizaciones eran, ahora voy a tratar de hacerlo otra vez, eran para la 360, no para la 1060. Bueno, al final de todo lo hice. Estoy streameando en OBS después de su actualización, así que es algo bueno. Y nada, ahora se ve mejorcito, parece. No moví los gráficos ni nada, déjame enseñarte para que tú veas. Parece que era eso, porque entonces la tenía desactualizada la tarjeta. Y la actualicé completamente ahora. Y por eso la computadora cada vez que pasaba el tiempo se me ponía malita. Tú ves, estaba en high. Yo no cambié nada, ¿eh? Y parece que era eso, que tenía la tarjeta desactualizada. Y mira ahora, qué felicidad, men. Es que uno te diga a ti, ¡qué susto, por Dios! ¡Qué susto! Uno aquí hablando de que pasó por toda incertidumbre y problemas para hacer un video. Yo pensaba que el juego se me iba a petar ahora. Ah, eso es lo otro. Entonces no me tenía espacios en el disco C. Y entonces cambié cosas para el disco D. Pero entre esas cambié Origin. Da la casualidad que Origin, no sé por qué se me ocurrió cambiar Origin, era la que estaba linkeada a este. Porque yo pensaba que Origin era en donde instalé Warcraft 1 y Warcraft 2. No es que estaba linkeado con Brown Age. Y por eso digo, si lo cambio por un poco de espacio no importa. Y entonces después el juego me da bateo. Entonces menos mal que yo tengo un buen nivel de memorización. ¿Tú me entiendes? Memorización. Y dije, coño, mira. Y de paso vi también la fecha de las carpetas actualizadas. De cómo actualizar, no, dice algo de que la tocaste, manipulado, una cosa así. Y dije, coño, mira Origin. Y Origin es el de Dragon Age. Apreté Origin. Se ve más oscurito ahora, ¿eh? Porque se ve oscuro. Ah, no, que se está aclarando. No, me olvido loco. Pero mira, al final estamos aquí. Vamos a meterle. Que no soy mago. Y ya estoy usando el OBS. El OBS. Niño. Recoge eso, anda. Ah, va adentro. Alaco, niño. Niña, tranquila, tranquila.
Tú tranquilo. Oh. Entonces seguimos con Dragon Age después de todo el dilema este que es que mira, iba a instalar, iba a empezar a instalar, no, me imagino tú, mucho trampa. Iba a empezar esto a las 3, es decir, ya estuviera terminando el video ahora. Dios. Pero me di una vaya. Me di una enredada. Empezar a instalar, no, y el juego no se escucha, ¿no? Y empezar esto a las 3. Es decir, ya estuviera terminando el video ahora. No sé, déjame otra vez chequear aquí. No estás mando, siempre todo tengo aquí negro, tío. Me di una enredada. Empezar a instalar, no, y el juego no se escucha, ¿no? Y empezar esto a las 3. Es decir, ya estuviera terminando el video ahora. No sé, déjame otra vez chequear aquí. No estás mando, siempre todo tengo aquí negro, tío. A ver, déjame ver si se escucha la flecha. Me di una enredada. No se escucha la flecha. No se escucha. No se escucha la flecha. Ahora, ¿qué pasó? Yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Se escucha ahora? A ver, vamos a ver. Entiendo. ¿Se escucha ahora? Sí, Pipo. Era eso, por Dios. Yes, coño. Que me vengo. Era eso, coño. A ver. Ahora solo me falta arreglar mi vida real. Bueno. Cogemos esto aquí. Cogemos esto aquí. Prendemos fueguito. Que el sonido es... Ah, mira, encontramos. Cógelo ahí, sodas, mi niño. Fire Runner. Olé. Activa esto también, mi niño, anda. Que no soy mago en esta. ¡Ay, qué lindo! The wards are helping to strengthen the veil. This area should be safer for travelers now. Perfecto. ¿Qué misión nos falta aquí ahora? No hables más, no hables más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A Templar has left a note on his apostate brother challenging... Oh, tenemos que ir para allá, ¿eh? Todavía nos falta. Aquí yo sé que no podemos ir. Aquí no podemos ir, porque por aquí es la zona de ya tú sabes quién. Entonces vamos a ir por aquí. Vamos a tratar de meternos ahí. Vamos a ver si esto lo podemos cerrar, que este sí no lo hemos chequeado. Y vamos a aparecer aquí. Déjame marcarlo, coño. No, menos mal, men. Es que yo te digo, un balance. Parece que estoy viviendo el límite de mi aura. ¿Tú me entiendes? ¿Tú entiendes lo que es eso? Es difícil de explicar. Es algo que no... Es como el destino, men. Es como el destino y cada uno tiene un límite. Tú viste Saitama, tú viste One Punch Man, así mismo. Cada uno tiene un límite y no de fuerza solo. Es como un límite general, ¿tú me entiendes? Y si tú logras algo en algún lado que parecía imposible o tú ni sabías, otra cosa se te va a joder. Dependiendo, dependiendo. Hay gente que esos son los ganadores verdaderos, no que te dice YouTube, no que lo dice. Hay gente que también depende de lo que te hace feliz a ti, ¿tú me entiendes? Pero hay gente que hacen todo bien y no se les jode nada, ¿tú me entiendes? Porque está en su límite. Y eso es lo que yo he visto, es tu aura, es como tu destino así.
Y entonces ahora, como tengo, se me arregla todo esto, porque tengo la vida ahora es un mesop, ¿tú me entiendes? Estoy fucked. Entonces cuando tú vas a ver... Ey, ¿esto qué? Vamos a ir para allá. Entonces tú vas a ver y te lo voy a recordar, o me lo voy a recordar a mí mismo, ya que esto nadie lo ve, que cuando yo tenga la vida arreglada, como antes la tenía, se me va a joder algo. Se me va a joder algo. Ah, por cierto, se me murió. Mira el sacrificio del límite. Tú ves, eso es para vaciarme el límite de mi aura. Se me murió Mr. Orange. Como la otra anterior, es verdad. Pero yo no sé por qué. Dejan de comer cuando crecen mucho. Todo fuertote, todo eso. No roten chel en ningún lado. Todo naranjita, todo lindo. Todo grandotote. Pero el tipo no come, parecía triste. No sé. Parece que es un parásito. Yo voy a ver ahora. Yo cuando los veo otra vez así, que tengo a mis horas, a mis guay, mejor dicho, para eso. Cuando yo lo vea triste, que está comiendo y cagando como loca, por cierto. Cuando yo lo vea triste y tranquilita, yo voy a decir, eso está enfermo. Y yo lo voy a tratar con levamisol. Que es con lo único que se puede tratar a... ¿Esto qué coño es? Y vamos a ver, vamos a ver. Oh, verdad, otra cueva de esta. Voy a usar la wiki también para esto. Pero primero déjame... A ir para donde iba, tío. Hazme caso, tú vas a ver, es algo, aunque tú sepas cómo tú eres y tus debilidades, es algo que no puedes luchar, es algo que tienes que vivir con eso. Y no te vas a sentir mal, créeme. Después cuando tú te entiendes eso, es una cosa así, es como un sentimiento vacío. Que te dice, me tocaba, ¿tú entiendes? Tú vas a ver lo que te digo. Vamos a ver. Haz el streaming perfecto. En lo que cabe. Todavía me faltan espectadores. ¿Cómo coño pega, tío? ¿Qué baja primero, ¿verdad? Y rodeando la montaña. Rodeando la montaña. Yo creo que no, hay que bajar completo. Este es el principito. Ah, vaya. ¿Cómo se le puede meter más disco externo a una laptop, eh? What is... ¿Por qué paraste ahí? Parece que hubo una colisión fantasmal. Niño. Por Dios. Suelta eso. Uy, que mucha gente parece que se pone loco esto. A ver, estamos buen camino, yo creo que sí, ¿no? Sí. Ahora vamos por aquí. Ahora que hiciste la pecera de 20 galones, que todavía no es perfecta. Mr. Orange, que nunca se te había enfermado, todo siempre ha sido sanito, porque la otra la metí con un Aleni, ¿tú me entiendes? Era un Clark Key, la metí con un Aleni y se fajaron. Y se fajaron. Ella empezó ganando, después el otro Aleni estaba como que muy berriado. Y al final le ganó. Y tenía una manchita negra. Tú dices, bueno, una manchita negra no pudo hacer su cambio por culpa de eso, ¿tú me entiendes? Pero Mr. Orange no. Mr. Orange nació, creció y se desarrolló perfectamente. ¿Por qué se me murió así? Debe ser un parásito. Ahora yo voy a ver. Por aquí la historia. Vamos a mirarle de arriba.
Uy, que están aquí abajo tú. ¡Enemigos! ¡Ayuda, ayuda, coño! ¿A quién? Páralo, páralo. Niña, páralo. Ya no puedes hacerlo para arriba porque lo hiciste. Imagínate tú. Todo el mundo para arriba entonces. Todo el mundo a matarlo. Antes que salte el último bombazo. Uf, no pudimos. Ah, lo congelamos, perfecto. Coño, se me olvidó eso. Niña, challenge no, mami. Challenge no, grita. Estás en medio de toda la pachanga y ustedes salgan de ahí. Pero ya. No he podido. Mierda, tío. Tengo un espíritu de eso tirándome de lejos que no me deja. Y ahora me la doy por gusto. Me cago en todo. Un rasta. Segundo round, people. Segundo round. Perfecto. Yo me encargo de él, que se nos enredó ahí en la puerta con el otro. ¡Ahí viene, coño! ¡Corre, solas! O congélalo. Bueno, corre primero. Barry, ¿dónde coño estás, Barry? Barry, ¿qué? Claro que sí. Son 3, tío. Tú estás ganado por nivel, ¿eh? No, no, tú congélame este. Congélame lo mejor, ¿eh? Pero párate, niño. ¿Por qué no me lo puedes congelar? Bueno, tú y yo vamos a atacar a este. Ah, mira, el bombazo también. Mira, este le ha metido un barrido. ¡Oh! ¡Que estamos durísimos! ¡Papum! ¡Que estamos durísimos! ¡Que estamos durísimos, loco! Yo te gano, yo te tengo sola, yo te tengo aquí. Bellísimo. Vamos a cerrar la porquería esta. ¿Dónde está? Está en el aire. Power. Eso, más influencia, tío, más influencia. Y otra misión por aquí, ¿no? Te estoy diciendo, nos faltan unas cuantas. Yo creo que por allá arriba se podía pasar. Ah, por aquí. Hello. No, no es por aquí. ¿Y a quién quiero ver aquí que digo hello? A ver. Ah, por aquí, por aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué el celular se me tiene bloqueado? ¿Por qué el celular se me bloquea? Una escalera aquí. Hay un camino para acá. Voy a ir para la escalera primero. Ay, Dios mío, ahora el celular se me bloqueó. Ah, mira, un mosaico. Un mosaico, yo nunca controlo los mosaicos estos enteros, ¿sabes? En esta partida lo voy a hacer. Tenemos hasta abril.
hasta abril y voy a ser regular con I have esto. heard that your books are very popular, Master Tethys. Por ahora todos los días. I do all right. I am glad of it. Really? ¡Tapicha! No Ya me sarcasm, caía. no superior attitude. We live in a dark and angry time, Child of the Stone. So much of what people believe has come crashing down. If you bring them a little peace with the worlds you make between the pages, you have done more than most. Ah, se me está bloqueando el jugador. Es que es algo hacer. Y después dice que los mangas, no, tío. Los mangas son basados en la realidad. Las cosas son por saga. Las cosas te aparecen por saga, tú. Vamos echando. Vamos echando que terminamos aquí. Vamos a ver si llegamos. Déjame coger el signo de interrogación esa hora ahí. Es este ahí, ¿no? Es la casa esa. Y después vamos aquí para acá también. ¿Qué nos faltan? Nos faltan lugares todavía. Hello. Ahora sí estoy esperando a alguien porque voy a entrar a una casa, ¿eh? Hello. Oh, cosas rotas, no gusta. Cosas rotas, no gusta. Barry, coño. Letter in an abandoned hammer. The stone calls to me in dreams as I shaped it with chisel and hammer. It shapes me in the return. My flesh twists, gloves and fangs ripping forth. The ride in the sky makes the stone so much slower. ¿Quién escribió esto? Esto es un dreamer. ¿Será un dreamer o es que lo están atacando los demonios? Todavía me acuerdo de Fenrir. ¿Saldrá en la cuarta parte? Who knows? Vamos por acá, ¿no? Hay otra casa ahí. Hay otra casa ahí, tú. ¿Cuántos huecos me faltan por descubrir? Es que mira, aquí tenemos un hueco. Aquí tenemos... Técnicamente es un hueco también. Borde. Nos falta llegar a Redcliffe. Por aquí hay un hueco también. ¿Y esto qué es? ¿Y esto, tío? ¿Y esto por qué lo dejamos ahí? Que hay que hacerlo también. Vamos a llegar a la otra casa ahí. Pantapájaro. Estoy viendo el hambre de aquí, tío. ¿Qué pasa con el radar? Hello. Otra nota. Como dejan nota en las cabañitas. Stronghold apostate mage. They did not want us to dream because they knew we would dream of the truth, of power, of the weakness in the world that will let us break it and forget it anew. Come on. Forge and anew. We are the chosen ones. We who have the power to enact a change in this world and the will to see it through. We have conquered the circles. We will conquer the Templars. Come with us to the Witchwood. None who have the power of the fate at the hands will be turned away. Age of the page, pattern border. Okay. Aquí está fumando, parece. ¿Algo falta aquí? Ah, un saco y money. Money. 50 de gold. Por lo menos te tenían fogata aquí, o todos los demás tenían también. Ya no me acuerdo de la otra cabaña. Entro en una pila de cabaña y no memorizo ni una, tío.
Que es mágica la historia. ¿Y eso hielo ahí, tú? Yo no me acuerdo de eso hielo, déjame ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Una pelea, con un maestro... ¿Y esto qué? Outlands. Vamos para nuestra misión. Que eso al final nos da mucha experiencia. Y vamos a tratar de llegar a Redcliffe. Para nuestra misión aquí para atrás. Un mage. Un mage muerto. Era por aquí. Por allá. We should search the area. No me digas. Hay enemigos para allá, tú. Ahora vamos para allá. ¿Qué cosa es? Un Wine. Un Wine Butter Pile 784. A hard liquor that is not so much served as it is banished. Coarse and indifferent, it is to your taste or it is not. The failing is yours if you cannot raise or lower to the challenge of a distiller told not to do. Not to. Okay. Y no hay más nada aquí. Coge botellita de alcohol. Ya vamos fajando con los bichos estos aquí, ¿no? Tío, no le quite nada. Auxilio, auxilio, pero la largo. Pero quítenmelo de arriba, pero es que quítenmelo de arriba, por Dios. Ah, es que mira la niña. Mira la niña, bro. Increíble. Tenía que haberme tomado una poti mejor. Estamos a punto de salir de este mapa. A letter found in the Templar current. In light of the current hostiles, I believe our arrangement is no longer satisfactory. You are unable to reach me with payment, and I have no means of delivering the merchandise to you. I hope that when this unfortunate situation is resolved, we may once again do business together. Well done. Well done. Se te jodió el business. Seguimos por aquí, que creo que nos lleva a Redcliffe. Digo yo, ¿no? A ver. Sí, yo creo que este es el camino ya para Redcliffe, ¿no? Y lo otro sería ir para allá, que nos faltó la misión esa, no me di cuenta.
Y complete. A ver. Ahí mismo está Reclipse. Effective Wonder. Red Cliff Village should be right up ahead. Un embrión. ¡Pata! ¿Qué pasa, The soldier? village is off limits. There's been too much fighting between Templars and mages. Take it elsewhere. Tú estás jugando, ¿no? Porque tú pareces un... Porque estás vestida como lo del lirio, ¿eh? Espérate, que está cargando la historia esta. Que no puedo hablar con ella, tú. Bueno, vamos echando. Ay, entonces que... Vamos para otro terreno ya. De todas maneras vamos con la wiki, con la ayuda de la wiki vamos a limpiar todo. No nos faltará nada. Nada para hacer. Esperemos que nos dé tiempo en abril. Empezar el 4 y que la computadora aguante el 4. Que creo que no lo va a hacer. Por aquí vamos para donde tenemos que ir. Para donde quiero ir. Está muy lejos, tío. Está un poquito muy lejos, ¿eh? Vamos a marcarlo. Vamos para allá mejor. Me falta una carabela, diría yo, ¿eh? Pues después vamos a ver todas las misiones que nos faltan. Por ejemplo, vamos también ahora a ir a la zona... ¿Cómo se llama? ¡Ay! Mi corazón. Me dolió el corazón, bro. Esa es la bruja. A ver. Vamos a ver si por aquí podemos ir. Yo nunca uso en Dragon, nunca en todas las 3 partidas, esta es la cuarta que he hecho de Dragon Age. He usado mucho las monturas, ¿tú sabes? Como que en verdad al final no hay mucho espacio. Y ir rápido, no sé, no me... Puede que sea yo, ¿no? Porque al final también estaba viendo en Pokémon... En Pokémon Leyenda Arceus, ¿no? No es por aquí. Y yo creo que no usan mucho Windier ese. Es que no... La verdad que no. Soy más de que parece que de los que eso que esperan que pase algo en el mundo, bien tener. Interactuar. Mira, tú ves, una Airfruit, tú ves. Ahora tengo una Airfruit más que tú. Si estuviera corriendo seguro no encontrarás. Muy bien, caballo. También debe ser eso, ¿eh? Por atrás la historia esa, ¿eh? ¿Es por atrás o por el bosque de atrás? Pero ¿cómo tú llegabas al bosque ese? A mí se me olvidó ya. Déjame ir por aquí.
Yo creo que no es muy por aquí, ¿no? No, no es por aquí, tío. You never did tell me why you dragged me to Haven, Seeker. I mean, what could I have told the Divine that you couldn't say yourself? I thought she needed to see the chest tear for herself. I... Say again? I thought she needed to hear it from the horse's mouth, as it were. I also knew she would ask you to help Enemigo, us. da picha. Help the Y Inquisition. se va, pero imagínate, vamos a matarla. Espérate que no viene A ahora. crazy thought, I know. Yet here you are. Espérate que no viene ahora. Ahora le estamos cayendo a golpe, pero a él le interesa más los venados. Y ahora ya tú sabes, ahora ella va a irle para arriba. La formación se rompe. Ah, bueno, se murió. Pero, todo al final lo que dije, tú siempre tratas de romper el límite, ¿eh? No, que me puse a pensar, tú sabes, yo alguna vez tengo mis cosas. Ah, ya me acuerdo. Sí, no tengo la hierba todavía, tía. Mira, está aquí por gusto. Todo técnicamente, a ver, ya terminamos con el mapa este. Esta interrogación no puedo meterme ahí porque está la mierda está a nivel 2, ¿eh? Entonces, Cliff no puedo entrar. Este es el dragón. Vamos otro. Vamos para Heaven. Vamos a hablar con todo el mundo. Vamos para la mesa. Hacemos sus misiones. ¿Qué hora es? Termino a las 8. Me faltan 2 horas todavía. A ver, el templo de Secret no me interesa. Bruiser. ¿Qué cosa es un Bruiser? Después veremos. Ochantry Herachai. Un Bruiser. A warrior building a great blade strike terror into common soldiers. But to a chevalier is no greater danger than any other opponent. A skilled warrior is struck down by a maul or battle axe in one of the 3 cases. In the first... ¿Está largo? Está largo, yo no entiendo. No entiendo quién escribe esto. Dejen pagarle un huevo, men, porque es que... A ver, yo quiero ver de Chantry mejor. Chantry Hirachai. ¿Cómo se llama? The Divine is the titular heir of the Chantry. Also signs the schemes split the Imperial Chantry into its own faction, where are now in fact 2 Divines and any on one time. One Divine, informally called the White Divine, is a woman housed in the Grand Cathedral in Bar Royales. The other, known as the Black Divine, is a man housed in the Argent Spider of Minotaurus. Vamos a verlo, tú vas a ver que Minotaurus sale ahora en cuarta parte. En el Divine, es que esto ya me lo sé, tío. Este es el Imperio, reconoce al hombre y la mujer, bla bla. Todo eso es muela extra. Brucier, a ver qué más aquí tenemos. El Templo de Secret Edges de Discovery. Eso lo hice yo, eso lo viví yo, tío. To the Enchanted Scholar, Mother Gate Light of the University of Leeds. Ahora me ponen 3 que ya me sé. Uno que no me importa, que es el Bruiser ese.
Y nada, X. Ay, Dios mío. Por cierto, sí, se me olvidó hacer un capítulo de las peceras de esta semana. No, es que tengo un reguero. Vamos a ver, vamos a hablar con la señorita Cassandra. No sé si dirle, you need strong dumbbells, what they're supposed to be. You're kind of a force of nature, aren't you? When I need to be. It's impressive. You flatter me. I'm trying. Did I do the right thing? What I have set in motion here could destroy everything I have revered my whole life. One day they may write about me as a traitor, a madwoman, a fool. And they may be right. What does your faith tell you? I believe you are innocent. I believe more is going on here than we can see. And I believe no one else cares to do anything about it. They will stand in the fire and complain that it is hot. But is this the Maker's will? I can only guess. You didn't have any choice. Didn't I? My trainers always said, Cassandra, you are too brash. You must think before you act. I see what must be done, and I do it. I see no point in running around in circles like a dog chasing its tail. But I misjudged you in the beginning, did I not? I thought the answer was before me, clear as day. I cannot afford to be so careless again. It wasn't like you had no reason to suspect me. I was determined to have someone answer for what happened. Anyone. Okay. You've said you don't believe you're chosen. Does that mean you also don't believe in the Maker? I believe in other gods. No, espérate. I don't know, that's correct. I do believe. No, me la ponen difícil. Seguro ahora lo tiro para atrás todo, pero bueno. Hay que stick to the charter, ¿eh? Aquí no estamos para caerle bien a la gente, ¿eh? Es para mantenerlos. I'm Dalish. I believe in our own gods. Ah, pues And parece que there's nada. no room among your gods for one more? No. I suppose it doesn't matter now. I have to believe we were put on this path for a reason, even if you do not. Now it simply remains to see where it leads us. Vamos a grabar que salió bastante bien. Un approve grande y un approve slightly. Guardamos. Y vamos a hablar con él otra vez. It occurs to me I don't actually know much about you. What do you want to know? I'm not sure. Where are you from? Tell her. Make something up. My clan never stayed in one place for long, though we primarily roamed the free marches. Oh, I didn't think your people roamed that far north, but clearly I'm mistaken. I'm told some members of your clan might still be alive. Do you intend to go back? Eventually, perhaps. Home is where I'm at. I would go now if I had no choice. If I had a choice. None of your business. I hate it. Eventually, perhaps. I might, once this is done. It will not be the same once you do. Vamos a preguntarte a ti. Tell me about yourself. I'd like to get to know you better. You would? Is that a problem?
Not entirely. I'm just curious as to your motivation. I would like to be closer. Is there any harm in us becoming a little closer? Plenty. Oh, Is that right? As you wish. My name is Cassandra Pentecost, daughter of the Royal House of Navarra, 78th in line for the Navarran throne. I joined the Seekers of Truth as a young woman, and was with the Order until they withdrew from the Chantry. I remained as the Divine's right hand, carrying out her order to form the Inquisition. And here we are. That's all there is to know, my lady. You're a member of Navarra's royal family. The Pentecosts are a very large clan. Half of Cumberland could say the same. Really? No, but it feels that way. I have hundreds of relatives so distant they need charts to prove we're related at all. And they have them. Oh yes. The Pentecosts value their precious blood like it runs with gold. And you joined the Seekers to get away from that? It was a life worth getting away from. The Pentecosts are famed for dragon hunting, but few actually pursue the craft. Most are fat and lazy. They pay lip service to the Maker and care only for idle pleasures and past glories. My brother was all that kept me in Navarra. Once he was gone, so was I. Tell me about your brother. I would prefer not to speak of Anthony. Another time, perhaps. You don't seem to like your homeland much. My family polluted it for me. What little I saw of my homeland was through the bars of a gilded cage. My uncle treated me like a porcelain doll to be placed on a shelf and dusted only when necessary. Thus I did not see Navarra, the real Navarra, until much later. By then I realized I knew it not at all. Your uncle? What about your parents? They had the misfortune of taking the wrong side in the second attempt to overthrow King Marcus. The king executed them, but spared my brother and I since we were family, and children at the time. Thus we were raised by my uncle, a mortalitasi who preferred the company of his corpses to the living. Your uncle was a mortalitasi? A death mage. He still is. My countrymen do not burn the dead, they bury them in special crypts. The mortalitasi supervise the crypts, like priests. Uncle Vestalis oversees the grand necropolis. Navarrans spend more time honoring dead relatives than they do with living ones. It is odd to be so fascinated with death and its trappings. I will never understand it. So you were the right hand to the Divine? To Divine Justinia, yes. And Divine Beatrix before her, in fact. The position is normally reserved for Templars of the Knights Divine, but my circumstances were unusual. Unusual how? You don't know the story? Thank the Maker. I will tell you if you wish, but it isn't as exciting as some drum it up to be. The short version is that I once saved the previous Divine's life. My reward was becoming her right hand. But what does a right hand do, exactly? What is your hand capable of? It gives, it takes, it beckons. It makes a fist. Liliana and I extended the Divine's reach beyond the Grand Cathedral. We went where she could not. After Beatrix, I was tired of the position and wanted to return to the Seekers. But Justinia convinced me to stay. Her vision for the future gave me hope. You thought she could really change things? Justinian knew the war was coming long before it began. She tried to avert it, but the forces arrayed against her were too strong. Sometimes you have to break a bone so it can be reset. That's where the Inquisition comes in. It was to be the answer.
A means to preserve as well as an agent for change. I only wish she had lived to see it. So, what's the story about you becoming the right hand? Sweet Andraste, do you really want to hear that? It was, what, 18, 20 years ago? Some still discuss it like it happened yesterday. The tale gets bigger each time it's told. I barely recognize myself within it now. I'm sure you're just being modest. I was there. I think I know what happened. To hear others tell it, I alone saved divine Beatrix from a horde of dragons sent to assault the Grand Cathedral. Rather impressive for such a young seeker, wouldn't you say? And the truth is? I stumbled upon a conspiracy to kill Beatrix. A Templar Knight Commander was at its heart, and there was a dragon battle at the Grand Cathedral, but I had help from loyal mages who rallied to the cause. They freed the dragons from magical control. Without them, the Divine and I would both have died. Yet I became the right hand, and they are forgotten. You're delightful. You know that. No, I do not know that. I object. There is nothing delightful about me. I beg to differ. I think I preferred you in the stocks. Well, I'll let you get back to work. vamos a chequear a ver. Do you need something? Investigate, tell me about yourself, tell me about the Seekers. Tell me about yourself, dame ver. I have some more questions. Why am I not surprised? Nada, solo me falta eso. I'll let you get back to work. Ahora tengo que preguntarle por los Seekers. Greetings. Tell me about the Seekers. Can you tell me more about the Seekers? The Seekers of Truth were born from the original Inquisition long ago, when it united with the Chantry. Seekers stood above the Templars, watching over them but also investigating magical events they couldn't handle. We were meant to be incorruptible, above reproach. How seldom does reality match the ideal? How do you become a Seeker and not to tell? How does someone become a Seeker? Most Seekers begin training in their youth. I was much older, an exception due to my noble birth. We train rigorously for years. Our bodies and minds must be elastic to undergo the vigil, and most fail even then. Is the vigil some kind of initiation? It is the rite every Seeker must go through in order to summon their gifts. A full year of fasting, prayer, and separation from all distractions, including other people. We empty ourselves of all emotion, focusing only on the purity of our devotion. And the moment it finally ends, it's wonderful. Faith realized. I cannot put it into words. Was it some kind of magic? I don't fully understand it, to be honest. If the vigil was not so arduous, I'd say more should attempt it. What if mages never needed to fear possession by demons? I'm told it is impossible, however. I suppose I'll never know the truth of it now. But what are Seekers exactly? Those who know anything of us think we are Templars. We do not use lyrium, however. Our abilities are different, as was our original purpose. We disciplined the Templars and were accountable only to the Divine, and not even her, truthfully. So the Seekers commanded the Templars? No, the Order didn't assume command until after the rebellion. The Templars have always feared us. When a Seeker arrived at a circle, they knew trouble was afoot. That kind of power is troubling. You begin to think you are the only one who can solve the world's problems. If you don't see a problem, it doesn't exist.
If someone insists it does, they are the blind ones. Do you think that kind of problem could ever be fixed? Possibly. Though the Seekers themselves would need to change. They were clearly not willing to, even though they abandoned everything they stood for to avoid it. In my heart, I believe they can still be salvaged, but not by their own hands. You mentioned that Seekers have different abilities than Templars. Entirely. A Templar's abilities come from lyrium and are designed to hunt mages. Ours come from ritual and many years of dedicated training. We cannot be possessed by demons and are immune to mind control. Useful considering our role. Seekers can gain other gifts, but that depends on the individual. What kind of gifts do you have? I can set the lyrium within a person's blood aflame. Both mages and Templars bend before my will. Some Seekers use it to interrogate, others simply to paralyze. Once there was a Seeker who could use it to kill. That particular gift is considered rare. Why did your order turn against the Chantry? We originally united with the Chantry through a treaty that stated they would keep mages under control. It was felt Most Holy had tacitly allowed the Circle of Magi to vote on its independence, thus breaking the treaty. The Seekers saw themselves as justified, and they led the Templars into a war of righteousness. You sound like you disagree. We knew what was happening at Kirkwall, where the Mage Rebellion began. We looked into reports of Knight Commander Meredith's harsh treatment of her charges years earlier. But we found so many shocking cases of magical corruption, it was decided her actions were justified. If we'd been there when it happened, if we'd looked harder at the root causes... You're right. Something should have been done. When faced with a problem, the Seekers would close ranks and crush it. We would find an answer, but only once we felt we weren't being coerced. The moment the mages voted for independence, our response was predictable. It was difficult to watch. No, stop, no. I've no more questions. Espérate, no, porque tengo que preguntarle por el Chantry también, ¿no? Yes. Espérate, niña. About the Chantry. May I ask you about the Chantry? It is difficult to say what becomes of the Chantry now. They have no Templars, no leadership, and no one left who is worthy of succeeding the Divine. It has fallen apart when everyone needs it the most. I ache to think what this will mean in the days to come. Do you really believe the Chantry is worth preserving? I do. Though I understand how someone born outside of human society might think otherwise. Cast the Chantry aside and new problems replace old ones. We will have learned nothing from history. The people need stability, and the Chantry needs a new purpose. Andraste had a dream for us. It can still be achieved. So, what should this new purpose be? A dedication to what is truly important. Instead of building cathedrals and sewing gowns for the Divine, the Chantry used to spend its coin feeding the poor. If we are to spread the Maker's word across the world, we must do so with open hearts and open hands. That sounds rather idealistic of you. Does it? I do not think it's so unachievable. The Chantry has many good, honest people. They just need direction and inspiration. They need to be freed from centuries of adherence to tradition and ceremony. A chance for renewal is at our fingertips. It does not have to come with utter chaos. Why would you leave the Chantry? Will the Chantry replace Divine Justinia? They will try. Once the priests withdraw for the Grand Consensus, it is against Chantry law for them to emerge without naming a new Divine. Sometimes it takes days, or weeks, or even months.
The problem now is that no clear successor to Justinia exists. All worthy clerics died with her at the Conclave. So what happens if they can't agree on someone? Theoretically, they will argue until exhaustion takes them or they see reason. Practically, however, if the grand consensus goes on too long, the Chantry will crumble. Any cleric with ambition but little sense will see this as her one chance, and plenty of such clerics exist. We shall see what happens. The Inquisition must act in the meantime. If they do choose a new divine, will you serve her? That depends on whether she would have me. I am a rebel now, remember? And even if she would, I do not know. It would depend on what type of divine she is. I am no longer in a position to follow blindly, and no new divine could expect such obedience now. Vamos a preguntarle por el viejo loco ese. What influence does Chancellor Roderick really wield? He's a bureaucrat, responsible for communicating the divine's will to the rest of the Chantry. Therefore, he's accustomed to the clerics hanging on his every word, hoping his influence will benefit them. Despite that, Roderick is not a bad man. He's frightened, and believes his place is to fill the gap left by Most Holy's death. Some might agree. As far down the chain of command as he is, there is no one left above him. Vaya. How big a problem could he be? No more than he is already. He sent his message to the College of Clerics. That is the only card he had to play. Dealing with him further only lends him credibility he doesn't deserve. I'm surprised you rebelled against the Chantry. I left my own order when they took the wrong path. It is no different. But in neither case did I stop caring. Indeed, I care so much that I feel drastic action is necessary. I suppose history shall one day judge my actions. Ya terminamos con ella. Menos mal, porque aquí hay una bulla de... Y se está repitiendo, ya se había repetido como 4 veces. Déjame comprarle... Menos mal, mira, no se me olvidó. Déjame comprarle el... ¿Cómo se llama? El collarcito raro ese. O creo que ya lo tengo. No, no lo tengo, ¿no? No lo tengo ni a jodilla. Déjame comprarlo entonces. Dárselo a solas. A comprar el que te dan free primero. Vamos a dárselo a Solillas. El cartel dice que es fuego, pues le damos... Pues lo vemos fuego, tío. Que somos gente que se respeta. Que respeta la historia verdadera. No, yo vi un video ahí de Bull con un espada y un escudito chiquito. Que falta de respeto. Pero bueno, todo el mundo es free a hacer lo que quiera. A ver aquí, tío. A ver, solas. Aunque ahora vamos a perder el ataque de frío ese, tío. Da igual. Este... cooldown no, el otro. Este. The body holds in full strength for longer. Ok, ese es el que queremos. Apply. Y lo ponemos en fuego. Enseñamos esto, le enseñamos esto. Le enseñamos esto, ¿qué hace esto? After a long critical hit, your next spell cast doesn't trigger a cooldown period. Mira qué bueno. You have mastered the summoning of fire, increasing your effectiveness when panicking or burning enemies. Mira que bien. Y este, your spells burn away ambient magic that would otherwise slow down your casting. Every spell you cast shortens your active cooldown times. Pues también. Ahí vamos. Que no tenía la imagen, tío, no tenía la imagen. Ahora veo que está soltando fuego, pues se le pone bajo el fuego, tío. A ver con quién más hablamos ahora. ¿Y esto qué es? Especie de chisme. Vamos a ver si nos lleva algo nuevo.
Coño, pues sí me llegaron, ¿eh? Ver, Armor. Ah, no, es que parece que me lo dan otra vez, ¿no? Como la historia, todos fueron Armors. A ver, vamos a hacer esto para también vender todo ya para el carajo. Tiene 104. No joda, tío, pero es nivel... Ah, pero para humano solo. Ponemos este entonces. Casco no tenemos. Pasamos para Barrick. Barrick tampoco se puede poner esto. Pero se puede poner esto. Y tiene más escudo. Casco no tenemos nada. Vamos para Cassandra. Ni loco. Casco no tiene nada. Solas. Nada tampoco. Vamos para los weapons. Cassandra. Nada. Solas. Nada, voy a ver si tiene un bastón mejor en la tienda, porque ese sola con 36 está haciendo caca nada más. Barrick no. Y yo un arco nuevo tampoco. Nos faltan los accesorios. ¿Qué más? Build. Focus Game Bonus. Me lo pongo yo, tío. Anillo, Long Shot, pero ya tenemos. Barrick Long Shot también tiene. Sunder no Hit o Barrick Damage Bonus. Vamos a quitarle este. Okay. ¿Dónde está el otro? No hay nada. Y está bien la muleta aquí. Nada. Vendemos todo ahora. Guardamos. Pero que es viejo este. O no es. O sea, vamos aquí. Chequeamos los bastones. No tiene bastones, tío. Vaya. Vamos a hablar con Barrick entonces. Vamos a guardar primero Barrick. Barrick te ha hecho un fantasma, niño. Question of a hawk, of personal questions. Can I ask you something, Varric? You want to talk about me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant lies. Nada nuevo. No problem. Need something? Relirium. I want to know more about Red Lyrium. I'll tell you what I can. How did the Red Lyrium get in the Temple of Sacred Ashes? I don't know. As far as I knew, there was only one small piece of the original idol we brought out of the Deep Roads. And it's locked in a vault in Kirkwall, one I had built by the mining cast especially to hold it. Ok. I think that's enough on Red Lyrium. Yeah, not really my favorite subject. Y entonces nos falta hablar de Hawk. I read your Tale of the Champion, and I have a few questions. That's a pretty common reaction. Go ahead. Ah, pues no tengo nada. Carry on. Bueno, Barrick no hay que preguntarle nada. Vamos por aquí para hablar con Solas.
Guardamos. What can I do for you? Nada, feo. We'll talk later. Y el goodbye ese te lo metes por... Este como medio goodbye ese, como si hubiera salseo entre nosotros todavía, tú. Todavía no hay nada. Pero great potions. Y quick potions. Y Cassandra entera. Pero great. Healing potions. Nos faltan Prophet Laurel de eso. Back. Regeneration potion. Mira, podemos hacer esto. Nos faltan una barbaridad de cosas. Esto también lo podemos hacer, perfecto. Y esto es Duration 2 y Healing 2. Ya tú sabes. Vamos back. Elirium. Black Lotus. No hemos conseguido Black Lotus. Vamos para los tonics. No tenemos ningún tonics. Granade. Crystal Grace. Mira, tío. Crystal otra vez, tío. Para atrás. Anti-Vampire. Down Lotus. No tenemos Down Lotus. Y Down Lotus. Tampoco tenemos Down Lotus. Nos vamos echando las pociones. Venimos por aquí. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Qué pasa? Your kind killed the most holy. Lies. Your kind let her die. Shut your mouth, maid! Enough! Knight Captain. That is not my title. We are not Templars any longer. We are all part of the Inquisition. And what does that mean exactly? Back already, Chancellor. Haven't you done enough? I'm curious, Commander, as to how your Inquisition and its herald will restore order as you've promised. Of course you are. Back to your duties, all of you. Nada, X. Mages and Templars were already at war. Now they're blaming each other for the Divine's death. Which is why we require a proper authority to guide them back to order. Who? You? Random clerics who weren't important enough to be at the Conclave? The Rebel Inquisition and its so-called Herald of Andraste? I think not. If the proper authority hadn't completely failed, the Conclave wouldn't have been needed. So you suggest I blame the Chantry and exalt a murderer? What of justice? That won't help restore order in the here and now. Order will never be restored so long as this rebellion is allowed to fester. Good luck keeping order, I hope. Remind me why you're allowing the Chancellor to stay. Clearly, your Templar knows where to draw the line. He's toothless. There's no point turning him into a martyr simply because he runs at the mouth. The Chancellor's a good indicator of what to expect in Val Royeaux, however. How widespread is the violence between mages and Templars? Impossible to say. Your organization flouting the Chantry's authority will not help matters. With the Conclave destroyed, I imagine the war between mages and Templars is renewed with interest. The mages and Templars are fighting, even though we don't know what really happened at the Temple of Sacred Ashes. Exactly why all this should be left to a new divine. If you are innocent, the Chantry will establish it as so.
or we'll be happy to use someone as a scapegoat. You think nobody cares about the truth? We all grieve Justinia's loss. But you won't grieve if the Herald of Andraste is conveniently swept under a carpet. Hope the tree is worthy. Good luck giving order. I'll make sure they see reason in Val Royeaux. I pray you're right. Ok, nos falta Cassandra, solo Barrick. Ya hablamos con todos los que nos acompañan. Vamos a hablar con Leliana. Que Leliana no se la pudo canjear, ¿eh? Es increíble como yo, sin antes saber nada de eso. Se la hice a los dos, tú. Blessed are the peacekeepers, Y ahora no pude. champions of the just. Blessed are the righteous, the lights in the shadow. In their blood, the Maker's will is written. Is that what you want from us? Blood? To die so that your will is done? Is death your only blessing? You speak for Andraste, no? What does the Maker's prophet have to say about all of this? What's his game? How is this a game? Do you see the sky? What about the temple ruins? The bones lying in the dust? Even if you didn't support the Divine's peace, you wouldn't call this right. Who could? So many innocent lives. The faithful murdered where the holiest of holies once stood. If the Maker willed this, what is it if not a game or a cruel joke? I feel you, sister. Awful things happen every day. Get used to it. Get used to being a pawn? To be discarded when the Maker's done with No quería decirlo así, pero. The chantry teaches that the Maker abandoned us. He demands repentance for our sins. He demands it all. Our lives, our deaths. Justinia gave him everything she had, and he let her die. I'm sorry. Her death has clearly hit you hard. Not just me. All of us. She was the Divine. She led the faithful. She was their heart. If the Maker doesn't intervene to save the best of his servants, what good is he? I used to believe I was chosen, just as some say you are. I thought I was fulfilling his purpose for me, working with the Divine, helping people. But now she's dead. It was all for nothing. Serving the Maker meant nothing. A ver si se está escuchando, ¿sabes? What good is he? I used to believe I was chosen. Jaja. Jaja. Algo se me va a joder hoy. Me voy a romper un brazo o algo. Porque todo está yendo bien la grabación, por lo menos. Let me help you. Why are you telling me this? How these are Maybe you have another purpose. I could help you find it. No, this is my burden. I regret that I even let you see me like this. It was a moment of weakness. It won't happen again. Come. To work, then. We will speak later. Ok, mami. No quieres decirme más nada, ¿no? No puedo ni tocarte. No puedo ni tocarte. Ok, vamos echando aquí. No hay pet de requisitions. No tengo velvetín. When will you be able to get us the craft? Solas. Me falta Josefine. Vamos, Josefine. Josefine! For she Ah! in the Maker, fire is her water. ¿Es aquí? No, no es aquí. As the moth sees light No, no es aquí. toward flame. She should see fire and the But Giselle, I mean, I fucking care about Buddy Giselle, you know? I care a fuck. Lo dije al revés. You cannot remain, Ambassador, if you can't prove it was founded on Justinia's orders. This is an inopportune time, Marquis. More of the faithful flock here each day. But allow me to introduce you to the brave soul who risked her life to slow the magic of the bridge. Mistress Lavelan, this is the Marquis Durelion, one of Divine Justinia's greatest supporters.
and the rightful owner of Haven. House d'Aurelion lent Justina these lands for pilgrimage. This Inquisition is not a beneficiary of this arrangement. This is the first I've heard of Haven having an owner outside the Chantry. My wife, Lady Machin of Denham, has claimed to Haven by ancient treaty with the monarchs of Ferelden. We were honored to lend its use to divine Justinia. She was a woman of supreme merit. I will not let an upstart order remain on her holy grounds. You have bigger problem. People have been injured. You can't just turn them out onto the snow. And who benefits if they stay? Divine Justinia, Marquis. The Inquisition, not the Chantry, is sheltering the pilgrims who mourn her. Why is the Chantry ignoring the faithful? Because it remains in shock. We face a dark time, Your Grace. Divine Justinia would not want her passing to divide us. She would, in fact, trust us to forge new alliances to the benefit of all, no matter how strange they might seem. I'll think on it, Lady Montillier. The Inquisition might stay in the meanwhile. Cuidado con el camino ese. Do the Durelions actually have a claim on this place? His Grace's position is not so strong as he presents it. Despite their Ferelden relations, the Durelions are Orlesian. If the Marquis wishes to claim Haven, Empress Selene must negotiate with the Ferelden on his behalf. Her current concerns are a bit larger than minor property disputes. You handle Marquis well? I'm so pleased the Marquis isn't tossing us out into the cold. His Grace is only the first of many dignitaries we must contend with. You expect more people in Haven? Undoubtedly. And each visitor will spread the story of the Inquisition after they depart. An ambassador should ensure the tale is as complimentary as possible. Oye, los hotas que cogieron para los movimientos y eso, tío. La gente. Parece que tenían problemas de autoestima o algo de su camino jorobado, yo no sé. May I ask, what brought you to work for the Inquisition? Sister Leliana approached me. We've been acquainted for quite some time. For better or worse, being the Inquisition's diplomat has become as interesting as she promised. What sort of dealings have you had with nobility? For some years, I was the royally appointed court ambassador from Antiva to Orlando. The nobility of Thedas is a rather singular sphere. Those I'm not acquainted with, I know through reputation. The Inquisition is lucky to have you as an advocate, Lady Montillier. Thank you. Let us hope so. Thedas' politics have become agitated as of late. I hope to guide us down smoother paths. But please excuse me. I've much work to do before the day is done. Ok, déjame solo usar este momentito. 802. Coño, ¿influencia también sus juegos? Save game on. Josephine again. A ver si podemos hablar con ella, ¿no? ¿No podemos hablar con ella? ¿Ah? What brought you here? Vamos a preguntarle eso. Tell me how you came to work for the Inquisition again. I'd been considering leaving my post in Antiva for a new challenge when Leliana recruited me. There's such unrest in Thedas, and the Inquisition seems a promising method to stop it. It's to everyone's benefit if we prevent the Mage-Templar conflict from spreading further. So was it the prospect of stability that drew you here? The full impact of the Mage Rebellion has yet to be felt, and that was before the death of the Divine. The violence must be curbed before we see it turn to full-scale war. Absolutely agree. I can only imagine the bloodshed if it escalates further. I'm afraid history holds many examples of what will happen if it does. Vale.
How do you and Liliana know each other? We moved through similar circles in Norlay. I believe we actually met in Val Royale. Liliana was quite an accomplished player of the game by then. What exactly do you mean when you say the game? Forgive me. The game refers to the slow duels of influence among the noble and powerful of Orlais. It's a rather light-hearted name for the matter, but Orlesians are fond of playful touches. Hey. Oh, yeah. What business are the Montiliers in exactly? We began as merchants. My ancestors founded the first trade routes to Rivain. We once sent entire fleets across the Waking Sea. But not anymore. No. These days, our vessels are a touch more modest. What did you do before coming here? I had the great honor of serving Antiva's crown as ambassador to Orlais. I'm also first in line to become the head of House Montilier, though my siblings attend to our mercantile affairs. How strong are your past loyalties? I would never have given up my position if I did not intend to fully commit to the Inquisition. We cannot fall back on borders. Antiva is as threatened as any country by the rebellions. If anything, the alliances I forged there may help our current cause. Do you think the Inquisition will continue after we seal the breach? If we prove ourselves by healing the breach, people may turn to us for other things. Protection, counsel, justice. The Inquisition offered these once to those in need. Tell me, do you believe I was saved by Andraste at the Temple of Sacred Ashes? I should much like to believe so, Your Worship. The miracles Andraste performed were so long ago, they're difficult to picture. If it were truly her and the Fate who saved you. And, in any case, many already believe you walk in the Maker's light. Goodbye, da. Let's speak later. Perdón, me faltan una pila de preguntas, ¿no? A ver. What may I do for you? What exactly does your job entail? I meet with ambassadors from various factions and countries and cement alliances with them. We are a young cause. Diplomacy is essential to our credibility. Then you speak for the Inquisition with these nobles? I do. Someone must foster goodwill on our behalf, as well as prevent controversy as news of us spreads. How heavily are our actions scrutinized? Make no mistake. Every noble house, every throne, is waiting to see what the Inquisition does next. Many are willing to pledge support, if offers are made in just the right fashion. I intend to see that they are. What do the people make of us? Despite our fame, we're low on steadfast allies. We must aim for more. Any visiting dignitaries I should watch out for? Sir Griffith of Denerim, a most distinguished knight of the Ren. He's defeated darkspawn, slain demons, chased down abominations. Just don't ask him about it over dinner. He spares no detail. Ok, vamos echando. A ver, vamos a ver un momentito. What may I do for you? Nada. Let's speak later. Another time. Vamos echando, vamos a la pesa. Y vamos a ver para dónde vamos ahora. Now has to mission. Mission operation take time and bring the Inquisition resources and rewards. Only one mission per advisor can be active at the time. Okay. Secrets. Esto es lo que hace falta. Entonces, training spotting where the partner breaks in nature or in civilization grant a significant increase to the discovery range of the searching knowledge. Magic opens up new dialogue options. Optimal coding grants extra
Vamos a aprender esto. Ay, nos falta una, pues vamos a poner también esto. Perfecto. Pues estamos tratando de coger esto rápido. Y después vamos a ver, porque yo... Vamos a ver después. Aquí no hay nada, técnicamente. Mapa Ferendel. Hacemos esto primero, ¿no? The refugee in the highland face threat from battling demons, possessed mage and Templar deserters, building watchtowers in the area with held Inquisition force ensure. Vamos a ver con esto. My Charlie have those towers up in... Ok. To work? 44 minutos. The Bug Unicorn, ¿qué es esto? We are receiving an offering of assistance. I am unnerved but not opposite. It's not the first strange promise we have received and likely will not be the last. ¿Qué es esto? And a likely written note follows. The Inquisition has need and we will provide. We have in our possession a amount of noble spirit falling in battle against rage, returned to life by the boundless urge to run and serve a worthy cause and noble master. Prove what your followers already believe, that your reach is beyond the realm, that beyond this realm, that even the force of the faith are your ally, that death is no barrier to victory. The collective. I will clearly make certain not interference with the rival. Y este que hace, we will take every care with such a boon, or such will see to it. Let's see what we have. Bone Unicorn. Vamos a verlo ahora. ¿Y este qué? Vamos a empezar por abajo. Vamos a empezar por abajo. ¿Y este qué? El Galcoin. Este sí no es, este es necesario. Inquisitor. As a long time scholar of the ancient Avar, I find the information you uncovered about Tirda Bryas fascinating. Many believe that our unsophisticated barbarians with no culture were studied, but do not silence say the same of us. Okay. The ritual tradition of the Avar has been largely lost, leaving only this rune-marked fragment. Nevertheless, this confirms what we have heard in history, that Tirda pulled her tribe away from a would-be warlord and chose a hard life in the mountains for uncertain reason. It is fortunate that she did, for had the Avar remained, the ancient Alamarri may have pushed north and attract the attention of the Normanian tribes. Okay. The Avar tribes are not friendly. My skull can get Sister Dorcas in and out of the mountains safely. Sister Dorcas has distant ties to Ferenda nobility. They are nobles who would happily gain favor with the Archemon by helping her. ¿Lo hacemos silenciosamente o lo hacemos? Vamos a hacerlo así para ganarnos, coño, 22 horas. At your service. Y hacemos también una por aquí. Gerald dice. Coño, también teníamos que ver los terceros para verlo como queremos hacerlo. Nada, bicha. Se me olvidó chequear este en el otro. Ok, Gerald. Your Inquisition says for order against chaos, reason in darkness. If you stand by this, come forth and drive the heretics from my lands. They claim to be refugees, but I have seen elves and apostates among them. Filthy savage, tearing at our roots. Our mother refused to send 4 armies, and my own knights were the same. At the conclave, I require your aid to return the peace. Esto es mejor. A ver, we could send a few patrols, but I would prefer the help of the refugee, not this Lord King. We can take advantage of his raving. My spy can harass the refugee into moving somewhere else. Esto es mejor. To win the Lords, perfecto. And yes, Lord Kirlan
A barrier even amongst the pure, let us say, an apology, refusal, and nothing more. Que lo hagan esta. Let's see what we have. Perfecto. Y entonces, o nos vamos para acá, o nos vamos para acá. Vamos para acá. Rescue the soldier missing friend. Inquisition soldiers have gone missing in the marshy region of Southern Ferrete because the region is largely uncharted. Finding them will be difficult, but the Inquisition advisors are determined to find out what happened and, if possible, bring the people back alive. Send my people, a few squad will move more quickly than a large group. Or sorry, have volunteered to reach for their lost comrades. They won't rest until they will find it. Or if I contact the local band, she can send out search parties for the missing soldier right. Vamos a hacerlo así. The missing children have been found in a boat called the Fallow Mire. They are being held hostage by Abarhul, the man to meet the heir Andraste if the Inquisition want to see these people alive again. Venture 4. Primero tanque. Después sería el atacante, pero imagínate, no tenemos atacante. Y el mage. Confirme. Rift no me interesa. Urlock no me interesa. The Seeker of Truth. The Seeker of Truth are in Templars, not precisely once they were called the Inquisition, but upon the signing of the Navarra Accord, they gave up the name and became the order they are now, standing over the Templar as watchers and enforcers. I honestly cannot claim to know more than that. I don't know how many Seekers there are, a few dozen. If they have a base of operation, I don't know where it is. Certainly not with any of us. The only time we will see one is when the Seeker is summoned, perhaps in response to a complaint by one of the first enchanters. They will investigate the problem. Nada. Lo mismo. The Seekers. Pero que... Bueno, vamos a ver después qué pasa. Vamos a ver después qué pasa. Oye, ¿cómo se demora esto? Por ti. Thank you for coming. Maybe you can solve this mess. Our missing patrols are being held hostage by Avar, barbarians from the mountains. What are they doing in a bog? That's the thing. Their leader, he wants them to fight you, because you're the Herald of Andraste. What do they have against Andraste? Well, the Avar think there are gods in nature, as in the sky has a god and the forest. The Avar say you're claiming to be sent by one, and they'll challenge the will of your god with their own. I think their leader's just a boastful little prick who wants to brag he killed you. Should I autograph something for him before he tries to behead me? They think readings for the weak. You know, scholars, lowlanders, or legion peasants. Getting to our troops won't be easy. You'll have to fight your way through undead. Wait, you're not squeamish about undead, are you? They're not on the list of my favorite monsters. You'll want to stay out of the water, then. The Avar are holed up in the castle on the other side of the Fallow Mire. Make her willing, the Inquisition's people are still alive.
Ok. Ok, we're ready. We're ready, I think we're ready. Let's go. Espérate, ¿qué pasa, niña? Espérate, ha salido algo aquí. ¿Qué es esto, tú? Ah, bottle of tetas, Gabriel Bond Country Reserve, likely dropped the boy seizure by the authorities or because of seizure due to drinking it. Garble only brewed from 1874 to 1892. Blessed, killed when the vapors on his bed supposedly combusted. Vaya. Yo creo que estoy recogiendo bebidas que no se pueden tomar, ¿eh? Bueno, hay algunas que dicen cosas buenas. Ah, el loot está aquí. ¿Dónde está el loot, bro? Bro, el loot. What the fuck? A well-crafted necklace with inscription. May your love endure. Ah, me lo quedo. Blah. ¿Y esto qué dice? Helen, I won't be in tonight. Rupert said he had a surprise for me. He teased me by saying Lady Paisley, which he always does when he's trying to impress me by pretending he's not impressing me. Don't tell Mom where I am. I made fresh produce in the red pot for both of you. I will care for her tomorrow, I promise, Lucia. Ok, vamos echando aquí. Lo que faltan esto, porque te dan lugares para explorar y todo eso. Bueno, me habla así, ¿eh? No me habla así. Summer Stone, no tengo Summer Stone, ok. Bueno, vamos echando. ¿Qué tenemos aquí? No tenemos nada, esto está cerrado, ¿está abierto o qué? The garden had to seek to save, everyone says. Grandfather and my brothers barricaded them in their own houses so they wouldn't make anyone else sick. Yelled at me for watching instead of helping, said it was for our good. There's no more lights in the garden, so... Okay. Bleh. Barry, coño. ¿Qué habilidad tiene Barry, chico? Fruit, vitriol, como se llame. Espérate, todavía. Es que nos viene para arriba. ¡Matarlo! Que son nivel 12, tú. What the fuck? Este terreno nos queda chiquito, nos queda grande o qué? Look, signs of a plague. It must have been a terrible illness. No one's come to reclaim the land. No one living at any rate. No jodas, este mapa nos queda grande, tú. Deberíamos salir de aquí entonces, ¿eh? Déjame marcar esto. Swingwater Inscription on the Statue, commissioned in 655, stone by the illustrious Van Hargrave, protector of the Fall of Meyer, to commemorate the completion of her keep, and to thank Blessed Andraster for her good fortune. Okay. Porque esos bichos estaban a nivel 12, ¿tú? Bueno, vamos a probar un poquito más. Si están a nivel altos aquí, mejor no, ¿no? Y nos vamos echando.
Ok, vamos echando. ¿Qué pasa con el volumen de juego, tío? Vamos por el puente, que si no empiezan a salir bichos de eso. Mosca muerta por aquí. Esta zona siempre es mejor. Eso es una trampa, ¿eh? Pero yo voy a caer. Coño. Tú sí que son nivel 12. Yo creo que no estamos listos para esto, ¿no? We are not ready. Espérate, que tomas aquí. Salí el salto de lo más rarete. Vamos a coger las cosas rápido. Vaya. Vaya, vaya, vaya. A ver, vamos a subir para el puente radio. Foguera abate. O no, ¿eh? O no, ¿dónde están? ¿Dónde están que no los veo? Half-Life, bro. Call me hacker. Sanda. Anda, picha. Me traba ese el disparo ahí. ¡No! Espérate, vamos echando, porque si un flechazo le quitó eso a Barry, bro. Vamos echando, vamos echando. Yo creo que este terreno nos queda. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a salvar, ¿no? Porque si eso fue un flechazo nada más, ¿eh? Vamos a tener que ir echando. Qué susto me dio. No, no, mátalo rápido antes que la niña vaya, ¿eh? Nadie mueva, nadie mueva. Esto después se pone más lindo. ¿Dónde está la puerta de esta casa, tú? Tengo un hambre, men, no he comido nada ahí. Ah. Se entra por el techo, ¿no? Creo que no, el techo está bastante alto también, ¿eh? Pero no hay nada dentro, ¿eh? Si no lo hubiera detectado, no hay nada. Tuvieron la esencia de bloqueártelo. De bloqueártelo, bro. A ver qué pasa aquí. Is that a beacon of some sort?
Uy, uy, uy. Creo que activamos algo, ¿eh? Uy, uy, uy. ¿Por dónde vienen? No, son nivel 8. Estamos rodeados porque si Barry está tirando para allá. No, detenerlo, detenerlo. ¿Qué pasa, Barry? Barry, date bote y pon. Pero ya matarlo, tío, eso. The beacon seemed to draw out the undead. We could use them to fight on dry land. Keep an eye out for more then. Perfecto. Ay, que aquí falta algo. Creo que está en la piedra en sí misma, ¿no? Si no había nada. Balefire in the Fall of Maya. The Balefire message in the Fall of Maya are largely gibberish and imply a kind of paranoia. Certain letters and numbers repeat. It is possible that writing is in the code. These Balefire runes are interspersed with numbers and mathematical notations. They evoke a clear sense of panic, and Arthur was trying to figure out the... Espérate, porque estaba viendo que le pasó algo al video, tú. Pero no, se puso en su lugar ahora también. Ok, ya terminamos por aquí, ¿no? Voy a coger el saguillo este. ¿Qué le pasó a la música, tú? Algunos audios se fueron, tú. Tú ves lo que te digo, ¿no? Te digo a ti. Ah, no se escucha el prin. Increíble. Increíble. ¿Qué pasa? Hay que se cargue a ver si se arregla. Pero hay algunos volúmenes que no se escuchan. Ya se arregló ya. Menos mal. Liliana y Rey, tu reporto. Ok. Deberían hacer una mesa, porque entonces ir para allá otra vez para reportar. Todo es lo mismo. Todo una mierda. ¿Qué hay azul? Ah, uno puchi de esto. Tú. Deberíamos matar uno, ¿eh? ¿Por qué perdimos tantas pociones en uno, eh? Vamos a matar uno. Picha, los tres. La cagamos, bro. La cagamos completamente. La cagamos completamente, retirada.
Y están despichando, cazando de una manera que no veas. Bug Fisher. ¿Cómo que a Barry? ¿Tú eres tontado o qué? Ah, no fue tan malo. No se dio mal cabroncete, ¿eh? Barry, sale de ahí. Ay, niño, que te cacharon. Niño, que te cacharon. Corre de ahí, niño. Que empiezan a dar unos golpes para todos lados. Métele. No paren. Aguada. Bellísimo. ¿Dónde cayó el otro muerto? Rawhide no da. Rawhide. Lo que vamos a tener que ir para atrás, porque yo creo que vamos a tener problemas. Niño, pero no le entres así. O tú sí puedes entrar, pero yo no. ¿Cómo es la historia? Si yo toco el agua, ya tú sabes. Niño, espérate. Dios mío, que nos volvemos todos locos aquí. Que no les den. Estoy cogiendo material ahí. Ustedes siguen fajándose ahí a los locos. Salen a nivel 12, bro. Vamos, déjame correr primero. Ah, we safe. ¿Qué pasa? ¿Quién grita? ¿Qué pasa, Barry? Perfecto. Creo que con 2 potis podemos hacerlo. Vamos a hacer el segundo. Son 4, ¿no? Si me acuerdo bien. ¿Qué es esto? Take. Postar no sé qué. Find Windress. Perfecto. Ok, estamos ready. No hay nada que... Espera. Que mi curiosidad. Ok. Ahora sí no hay nada. Bueno, actívalo, ¿no, niño? ¿Qué ocurre? No está jefe, no te vas muy lejos. Yo creo que al final se van muy lejos. Mira jefe ahí. Yo me encargo. Yo me encargo, Te encárguense lo demás. ¿Dónde está Barry? Barry, sale de ahí. Porque todo el mundo estamos atacando. No. No, challenge no, mami. Ah, es que lo usó ya. Barry, cuidado, Barry. Me cago en tu madre, Barry. Ahora somos 3 contra el mundo, Barry. ¿Dónde cayó Barry? Voy. Ustedes sigan dándole ahí. Yo voy.
No, picha, bro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cassandra? ¿Por qué momento perdiste? Picha, mató a Barry otra vez. Niña, ¿tú te diste una poción ya? Creo que no podíamos, ¿eh? ¿Y por qué ella pide todo así, eh? Vamos a matar al jefe. ¿Qué? El jefe está dando mucho problema, ¿eh? ¡4! Apretando el 4 y no se activa, tío. Ella tomó la otra poti. Sí, tiene la otra poti. Pero ¿y por qué pasa tanto trabajo a la niña? Si ella muere, bro, estamos fucking. Perfecto, ganamos. Ay, menos mal. Ahí, matando el bicho ya. Uf, todo difícil. Pues el niño es lo tuyo. Staring on this set on the unreadable runes conjure up stronger feelings of the bitterness and arrogance in equal measure. They fade slowly. No hay más nada por aquí, ¿no? Vamos a un campamento un momento. Que no tenemos pote ni a jodía. ¡Ey, eso! Eso hay que meterse en el agua. Y mira aquí. Si camina por ahí tranquilito no nos importa. Espérate que empezó a atacarme. Mierda, ahí no lo puedo atacar. Mátenlo ustedes ahí entonces. Gracias. Gracias, compañeros. A ver que aquí nada. Vamos para base. Vamos para la base. Ah, mira, si hay una cerca. Coño. Pues seguimos. Pues seguimos y tenemos un campamento cerca. ¿Qué hay azul? Ah, otro bicho de esto. Blue Lotus. Que meter un campamento ahí ahora. ¿Qué dice aquí? Not from scope. The paper is small and thin, meant for transport by messenger bear. Okay. Warn the herald, her life is in danger if she comes to the mire. Our patrol spotted about 3 days ago. We didn't understand why they came down from the frostbacks until we were captured in an ambush. The leaders say they came because they heard the Inquisition wasn't in the area. They want...
They want to lure out and kill the head and dusted to win favor with the gods. I escaped, but I can't free the others without help. I have found a good camping spot for the rescue party. Will tend my wounds before heading off. Ok. Ya lo hago por ti, niño. Ya lo hago por ti, niño. Hermoso el campamento que metí. Hermoso. Pero aparte, coño, que se me va a meter aquí en medio uno. A ver. Pecho, yo creo que ya cogí 20, ¿no? No, todavía no tengo 20. Equip Potions. ¿Y eso qué pincha fue, traidores? Yo las tengo todas. Sandra le faltan 2. Solo le faltan 2. Nos estamos quedando sin el fruto. Increíble. Yo que recojo todo en el camino. Y seguimos. Salvamos también. No sign of the Avar who want to challenge me. Or the Inquisition soldiers. I hope the Avar haven't gotten bored with the hostages and that they understand how hostages work. Hola, verga. ¿Dorian está por aquí o qué? Ya quisiera él tirar esos rayos. Es una morronga. Espérate un momento. Rita. Daughter of the Sun, nada. Una locura ahí. Rosarita. Blood. Y me falta algo más. No me lo leí. A ver, aparta. A ver, ¿qué quiere este? Este quiere que abra eso. Bueno, prepárense. Los tirones son de tú. Coño, me aparece uno al lado mío, tú. ¡Get ready! ¡Oh, mierda! Un rey Timon. Solo no le hace daño, estamos fucked ahora. No, que fuck it, bro. No sé ni qué está pasando ahí. No, no, apártense, apártense. Ah, ya está muerto ya. Nada, X. Tica. You can mend the gaps in the air. It's what the Herald was sent here to do. Maybe you do have a god's favor. ¿Y tú no me quieres matar? So, you're Herald of Andraste. Porque me hablas de la Didn't want espalda, you dead, Lowlander, but it's not my job. No fears from me.
I thought the Avar wanted to fight me. Our chieftain's son wants to fight you. I'm called in when the dead pile up. Rights to the gods, mending for the bleeding, a dagger for the dying. That's what I do. I don't pick up a blade for a whelp's trophy hunt. The other Avar kidnapped an Inquisition patrol. Are they all right? A few were injured in the skirmish, but they were alive. Last I saw them. Someone's trained them well. They killed more of us than I thought they would. Okay, goodbye. Farewell, then. Watch the water. Seguimos adelante. ¿Qué hora es? Por cierto. Bueno, seguimos. Anda, picha, ¿por qué se me cae esto, tío? En el celular, espérate, porque lo que estoy es... Hostia puta, tío. Hay caminos para allá, pero esta zonita es mejor hacer la misión principal por ahora. Y más nada. De todas maneras, después exploramos más. Hay que explorar todo, tío. Oh, quite a smell. These people never had a chance. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! Salió de la nada aquí, ¿no? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a salir así a la nada? Nosotros que nos volvemos todo locos, tú. ¡Está loco! Está loco. ¿No es por aquí? Así lo que no puedo tocar el agua porque si no salen bichitos. Toca el agua. Salieron 4 bichitos. Vamos saliendo, sacan del agua, sacan del agua. No les importa mucho. ¿O sí? Aguanta. Seguimos. ¿Ese ruido? Obsidian, tú. Haz lo tuyo, niño. Ready. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó, bro? Apártense el uno al otro, tú. Que llama la atención esta, eso. Eso. Mierda, tío. Mierda. Mierda, tío. Dos a la misma vez creo que nos matan para la picha, ¿eh? Yo, tío.
No, Barry está fucker. Barry está fucker, que no lo veo. Está difícil, ¿no? No. Mierda, me está apuntando a mi tío. Ya. Picha, bro. Tenemos que deshacernos de uno ya, bro. No, picha. Y todavía se tiene la mitad de la vida. Menos mal. Ah, no, todavía el otro también está vivo, bro. Coño, Cassandra. Yo. Y me sigue dando durísimo, tío. Da picha, bro. No, bro. Picha. No, bro. Uf. Medio pecho. Que vienen más, bro, que vienen más. Menos mal que la niña está haciendo su trabajo. Y debería darle ese rato, decirle que se tomara una poti de este. Uf. Ya tenemos uno casi, ¿eh? Perfecto. Nos falta uno nomás. Yo. Mío. Uf. Dios mío. Qué peleita. Yo, me está marcando otra vez otro bicho eso. Muere ya, coño. Picha, bro. Picha. Toda la misma vez no fue aconsejable, ¿eh? Toda la misma vez no es aconsejable. Espérate, antes de seguir por aquí, vamos primero
acabar con esta man. Sola, termina esto, niño. Tenemos que ir al campamento también. This particular wildfire balefire runes are completely impenetrable, but staring at them brings about the mental image of some kind of plant, and the impression is somehow more important than it fades. Ok, nada. X. Tío, tú dura la pelea. Que nos hace falta un damage, bro. Nos hace falta un damage. No sé si seguir o ir al campamento o qué. De todas maneras podemos volver aquí, así que... Déjame coger esto. Déjame volver al campamento primero. Mejor. Mira, todavía falta un huevo, ¿eh? Y después hay que explorar todo esto. De alguna manera. Lo malo de esto, que esta pierde la defensa, tío. Que me voy a quedar sin fruit también, tío. Volvemos aquí. ¿Por dónde era? Por aquí no, por aquí vinimos. Por aquí. No, un lotus this. Ay, me dieron. Mátalas, mátalas. Que tú entras un poco tarde siempre, niña. Tú siempre entras un poquito tarde, ¿eh? ¿Qué dice? Nada, algo para el códex. Algo para el códex. Seguimos caminando. Coño. Pensaba que había algo desviado de aquí, pero no lo veo. A ver, déjame chequear otra vez. Ah, está para el otro lado. Vamos a la misión. Porque este mapa yo sé que deja de llover en algún momento, pero no me acuerdo cuándo. Coge barra. Y vamos a coger nivel 9 por lo menos.
Yo toqué el agua, tío. Toqué el agua y se activó una pila de bichejos de eso por aquí. Pero no vamos a hacerle gas. Niño, ¿verdad tú no estás atacando? Yo decía, ¿por qué yo antes le quitaba cuando sacaba el fuego ese? Porque yo antes se lo quitaba, ¿eh? Y era por eso mismo, men. Porque entonces el tipo no ataca, el tipo se queda con el fuego ahí como... ¡Ay, mira! Déjame iluminarle. Estamos en pleno día, pero déjame iluminarle. Ya no sé qué hace con su vida, nada. Yo, me está llevando para el agua, bro. Vamos para el agua. Qué bueno. Cabin key. Oh. Encontré un cabin key. Vamos a matar al pocho este también. A ver, a ver, a ver. Eso. Dame tú la atención. Que necesitamos más leather para el futuro. Ten cuidado solas que te veo y no te veo, ¿eh? Te veo y no te veo. Mierda, como quitan, bro. Como quitan los bichos. Bueno, que están a nivel 2. Pues pero Barry nos para gustar, nos para gastar 3, hijo. ¿Qué te pasa? No, el otro era el tipo, tío. Perfecto. Perfecto. Mira, habían 2 más aquí, tío. Nada, pero... ¿dónde? Espérate, ¿dónde cayó? Ya lo cogí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hay aquí, tío. ¿Y por qué ese bicho vino para acá, tío? Me va a coger golpe ahora también. El bug Fetcher ese, mire, como... Cuidado, Cassandra. Cuidado, que te lleva por todo el mapa. Métele, Cassandra. Ahora aquí se mete en el agua a cogerle el esqueleto, Bueno, nos hace falta la piel, así que vamos a hacerlo rapidito. Suavecito. Picha, y nos salieron ahí mismo en la cara. No, vamos echando. Ellos entienden. Yo creo que nos empezamos a tirar una flecha, Hostia puta, bro. Bien hecho, Sola, bien hecho. Bien hecho, Sola. Vamos a ver qué hay en la casa esta, por Dios. Diary, Waterlogged Diary. Y aquí es donde te explican todo lo que pasó aquí, ¿no? No me lo huele. Que ya se sabe que es un plage. That crossbow is remarkable, Varric. I am surprised the dwarves have not made more of them. The woman who made Bianca would rather that not happen. Wars are bloody enough as it is.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fires this far and this quickly, with so little every battle would be a massacre. Indeed. I am surprised, not disappointed. Ok, vamos a tener que cruzar el agua otra vez, ¿eh? A ver, déjame ver el mapa. Tenemos cosas que hacer por ahí. ¿Qué es la marca esa? ¿Qué es la marca esta? Ah, ya. Venimos por aquí. Venimos Maya. Y este Low Souls. Ok. Estamos casi ahí, estamos casi ahí. Corriendo, corriendo. Que no nos pagan por ahí, ¿eh? Que no ataque, que no ataque, que no ataque. Ya vamos a estar a nivel 9. Perfecto. Cuerpos que no te dan nada. Coño, que hay uno más, tú. ¿Pero qué van a hacer? ¿3 ahora? Tenemos 3 potis nada más. Ay, Dios mío, no sé si hacerlo, ¿eh? Vamos a guardar. Que faltaba uno más, tú. ¿Verdad? Eran 4. Yo decía, eran 4. Pero después cuando yo vi los dos, yo dije, peor no puede ser. Y ahora mírate. Y ahora mira. Bueno. Vamos a guardar. Haz lo tuyo solas. Son 2 otra vez, bro. Son fucking 2 otra vez, bro. Ah, no, es uno, es uno. Ah, no, mira el otro aquí. No, mira la otra aérea. Tira el 3. ¿Por qué no tira el 3, bro? No, se jodió todo, ven. ¿Y el bicho ese? ¿Dónde está acá? Puedo parar las cosas, pero me gusta hacer así. ¡Ah, me mataron, bro! A ver, que no puedo ni saltarme. A ver. Tú tómate una poti esta. No va a aguantar, ella no va a aguantar, bro. Ni a jodida, bro. ¡Yo! Mira que bien donde me quedé yo, bro. Ah, perdimos, bro. Ah, no me puedo usar. Por gusto, bro. 2 otra vez, men. Y tengo el brazo paralizado ya tanto juego. ¿Qué hora es? Coño, que ya tengo que parar. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Que es que se me va la hora, tío. Tío, yo te juro por Dios que yo chequé y eran las 7:30. Y ya pasaron 30 minutos, bro. Y no me, ni me enteré. Y ni me enteré, bro. Entonces vamos para World Map. Vamos para Heaven.
Ay, perdón. Entonces vamos para hacerlo completo, ¿no? Para hacer también las misiones secundarias y eso. Voy para Heaven ahora. Y vamos a aceptar las misiones que hicimos. Y a poner otras nuevas de las secundarias, como dije anteriormente. Niño, apúrate, por Dios. Apúrate. Vamos a Sumonda. ¿Cómo se llama? Los Ice. No me acuerdo cómo se llama. Déjame ver. Paraparam, 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 paraparam. Paraparam. So we're heretics, just like that. Paraparam, 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 paraparam. Déjame entregar esto aquí. A ver si subimos nivel 9. Do you have a moment? No. No subió de nivel tú. Summon War Council. Summon War Council. Eso es lo que tenemos que hacer. Ah, que tengo un nivelito más. Vamos a estar todo en secrets para tener esto. Esto no. Training and spotting where the partner breaks in nature and simulation grants significant increase to the discovery range of the searching. Ok. Y a ver. Hicimos esta misión. ¿Cuál era esta? Los Watchtowers. With the Watchtower we have advanced warning of demon and bandit attacks. The area is safer for both refugees and the farmers who have fled the nearby fields. Much appreciated, sir. It's good to know that the Inquisition is willing to put in time to help these people. Corporal Bale. Okay. Y aquí entonces vamos. How I rejoice to see the color of the Inquisition round the rebel out from my ancestral field and stray into the woods of the neighbor. Van Traff, no less, as if they were guided by the hand of the Maker himself. I could not be better pleased as promises a reward from your excellent help in my time of lamentation. And drastic keep you here, Lord Kildran. Y me da 120 euros nada más el puerco. ¿Este cuánto le falta? Ah, está un día, tú. Entonces vamos a hacer una de estas tres aquí. The Eternity of Fire wishes to convey our deepest sympathies on the death of the Divine Justina V. The Most Holy was incomparable in her wisdom and dedication to peace, and we had high hopes that her conquest would succeed. We hold a vigil in high ever in remembrance of Justina, and cordially invite the Inquisition to attend. Vamos a ver que vaya Leana. I know Tervin Colson, I know Justina, I can attend, but I could write them to him. Nah. We have number of friendly officers, we could send an honor guard to her. No. ¿Y esta?
Optional diplomatic attached and some of the Templars who knew the divine. Pues parece que esta es la mejor opción. No, vamos a hacer presencia, hijo. Que se presencia. Entonces, Hard Town, vamos a ver qué pasa aquí. Este no se puede. Bueno, vamos a ver. I need a favor. Actually, let's call it a loan. Since we paid it back. I got a letter from my editor in Kirkwall today. She tells me that her in Hightown 3, the replenishing appeared in a print from an Antiguan printer a couple of weeks ago. I will give you a moment to contemplate the horror that is that title. I had my contacts in the Merchants Guild look for the author a couple years back. The best they could find out after spending a couple hundred gold was that Pirral Bellingford. It's a pen name. I could have told them that for free you got contacts with Antiguan print houses. Maybe you could find out more than the guild. Barrick. I could ask a friend in Antigua City to look into his matter, I suppose. No. It's out to Highway the Merchant Guild. The crowds may be better choice for next. ¿Dónde va la niña? Entonces nos faltaría eso. Esto. Déjame ver qué tenemos en. Mira, tenemos aquí dos cositas. Tenemos dos cositas aquí. Y salimos a la mesa. Salimos de la mesa. Y guardamos aquí. Saved. Complete, ¿no? Vamos a ver. Load game. Ok. Puede ser que se mueva un poquito, puede ser que no. No se demora ni un pichón. Porque es el mismo. Perfecto. Bueno, y mientras vamos saliendo ya nos vamos despidiendo, ¿no? Menos mal que arreglé todo en la computadora. Ay, perdón. Perdónenme. Bueno, como siempre, cuídense. Chao. Y mañana vengo con más. Adiós.